भारत का जो मीडिया है ना, ये वो सारी चीज़ें करता है। इंडियन मीडिया है वो पूरा इस पे भरपूर चिल्ला रहा है। भारत जो कहता है कि पाकिस्तान का हाथ है, बगैर तहकीक के, बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगाता है। दहशतगर्दी की आग एक बार फिर मासूम जाने ले गई और इस बार ये आग ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। बोंडी बीच पर होने वाले इस दिल दहला देने वाले वाक़े में 16 कीमती जानें चली गईं, जिनमें औरतें और नन्हे बच्चे भी शामिल हैं। वो लोग जो जिंदगी के मामूली लम्हे गुजार रहे थे, अचानक मौत का शिकार हो गए। ये सानिया उस वक्त पेश आया जब यहूदी कम्युनिटी अपना मजहबी त्यौहार हनूका मना रही थी। खुशियां मातम में बदल गईं और हंसी चीखों की आवाज में। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने इस वाक़े को एक शैतानी अमल करार दिया, जबकि एक आम शहरी अहमद ने गैर मामूली हौसले का मुजाहरा करते हुए अपनी जान खतरे में डालकर हमला आवर को जिंदा पकड़ लिया। लेकिन अफसोस, सानेह के चंद ही घंटों बाद कुछ मीडिया हाउसेज ने दर्द बांटने के बजाय नफरत फैलाने की कोशिश की और भारतीय मीडिया ने बगैर किसी सबूत के एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सबा खान, जो सिडनी हमले और भारतीय प्रोपेगेंडा के बारे में आवाम की राय ले रही हैं। जी सबा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, लेकिन भारत की जानिब से वो पाकिस्तान पर सारा मलबा लाद दिया गया है। इस वक्त हम शहर में मौजूद हैं और शहरियों से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। भारत जो कहता है कि पाकिस्तान का हाथ है, बगैर तहकीक के, बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगाता है। वो इसलिए इल्ज़ामात लगाता है कि उसको जो है, अभी जो हाल ही में जंग हुई थी उसमें इंतहाई शिकस्त हुई है और उसमें उन्होंने किस तरह से उनके मीडिया ने और उनके हुक्मरानों ने क्या दावे किए और हक़ाइक़ क्या थे। हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करके अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं, फिर इनको शर्मिंदगी का जो है वो सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी एक अहम चीज़ तो ये हुई ना कि एक मुसलमान ने ही जो है वो उस दहशतगर्द को पकड़ा और उसके हवाले किया, क्योंकि इस पूरे एपिसोड के अंदर हीरो तो मुसलमान ही हुए। तो भारत हमेशा जो है वो अपनी सुर्खी मिटाने के लिए जो है वो इस तरह की हरकत है, और ख़ास तौर पर ये भारत का जो मीडिया है ना, ये वो सारी चीज़ें करता है और जो उनको बाकायदा फीड किया जाता है वो करता है। और यही वजह है कि जो है वो इस ऑस्ट्रेलिया के हमले को उसने सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला। पूरा जो इंडियन मीडिया है वो पूरा इस पे भरपूर चिल्ला रहा है और वो पाकिस्तान को हर तरह से कहना ये चाह रहे कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द है। हालांकि ऐसा कहीं नहीं है। हमारा मुल्क जितना पुरअमन है, जितना पाकिस्तान पुरअमन है, या जितने यहाँ के शहरी पुरअमन है, शायद दुनिया में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तानी और मुसलमान तो ये सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि इस्लाम में तो एक जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना, और एक कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। इसलिए मुसलमान ये काम कर ही नहीं सकता। आज हम इसी दो किसी सच और इसी प्रोपेगेंडे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रफ़ीक भुट्टो साहब। जी भुट्टो साहब, सिडनी में पेश आने वाले इस वाक़े के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला ये वाक़या एक आलमी साजिश था ताकि एक मरतबा फिर मुसलमानों को दहशतगर्दी की लानत में शामिल किया जाए और मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम आए कि वो दहशतगर्द हैं। लेकिन एक अहमद नामी मुसलमान ने अपनी जान पे खेलकर वहाँ जो अपनी रूहानी तकरीब में मौजूद यहूदी थे, उनको हज़ारों की तादाद में बचाना, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। और अब मुसलमानों के हवाले से जो परसेप्शन भारतीय प्रोपेगेंडा और दीगर उनके इत्तेहादियों की जानिब से चलाया जा रहा था, वो बेनकाब होगा। देखिए, दुनिया में इसराइल और अमेरिका के बाद बड़ी अक्सरियत में यहूदी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में है, और उनका ये एक रूहानी 3 रोज़ा इज्तिमा था जो कि एक समंदर किनारे एक शहर में सिडनी से थोड़ा आगे हो रहा था। शाम के 6:30 बजने वाले थे कि अचानक 2 आदमी आए और उन्होंने हमला किया, जिसमें अहमद नामी एक मुसलमान, जिसका ताल्लुक़ अभी कायम होना है, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं कि उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है अहमद का, और लाहौर ओकाड़ा का रहने वाला है,
اور اس نے اپنی جان پہ کھیل کر ہزاروں یہودیوں کو بچایا، جو کہ ایک یہودیوں کی طرف مسلمانوں کا ایک گڈ ول گیسچر کہا جائے گا۔ عالمی تاریخ میں جب یہ تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں بڑے نام میں احمد کا نام لیا جائے گا۔ تو آسٹریلین گورنمنٹ نے، امریکہ نے اور دیگر ممالک نے، خود پاکستان نے احمد کے اس کارنامے کو بڑے الفاظوں میں یاد کیا ہے اور اسے سلوٹ کیا ہے۔ آسٹریلین گورنمنٹ کو موساد نے، جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ اس روحانی تقریب میں دہشت گردی کا واقعہ ہونے والا ہے، لیکن اس میں آسٹریلین گورنمنٹ کی بھی وہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیکورٹی فول پروف اس تقریب کے لیے نہیں رکھی، اور اکرم نوید اور اس کے بیٹے کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ سیکورٹی لیپسز کا فائدہ لیں اور ایک روحانی تقریب پر دہشت گردی کا واقعہ رونما کریں۔ ابھی جو انٹرنیشنل خبر آئی ہے وہ یہ خبر ہے کہ دہشت گردوں کا تعلق بھارت سے تھا، اور اس کا جو بیٹا ہے جو زخمی ہے وہ آسٹریلین بورن ہے، اور اس جو مارا گیا ہے جس کی عمر 50 سال کے قریب ہے، اس کی بیوی کا تعلق اٹلی سے ہے۔ تو یہ چیزیں اب اسٹیبلش ہو گئیں، ورنہ افغانستان کو، بھارت کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا۔ اب دنیا میں روس کی میزبانی میں 8-10 ممالک جن کی سرحدیں افغانستان اور روس سے ملتی ہیں ان کی تقریب ہوئی، جس میں امن قائم کرنے کے لیے افغانستان کی طالبان حکومت کو بلایا گیا تھا، لیکن ان کے نمائندے نہیں گئے۔ گھنٹوں بھر دنیا کے مبصرین اور دنیا کے نمائندے ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آئے۔ اتنی بڑی عالمی تقریب میں جو امن کے لیے بلائی گئی ہو، اس میں افغانستان اور ان کے نمائندوں کا نہ آنا کیا پیغام دیتا ہے؟ پاکستان ہمیشہ دنیا میں یا علاقائی طور پر امن کا خواہاں رہا ہے۔ اس نے امن کا پیس میسیج دیا ہے اور دنیا کو باور کروایا ہے کہ ہم ایک پرامن باعزت قوم ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم بیرونی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، نہ کسی بیرونی ممالک کو اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے دیں گے۔ دنیا میں پاکستان پر کئی مرتبہ امریکہ کی جانب سے دباؤ بھی آیا کہ آپ ہمیں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے دو، ہمیں اپنی زمین ایران یا افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے دو، لیکن پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا اور اس طرح کی کئی آفرز ٹھکرائیں اور اپنی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں دی۔ تو آسٹریلیا میں احمد کا یہ کارنامہ ایک دنیا کو میسیج ہے کہ پاکستان کے شہری دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہ پرامن ہیں، اپنے روزگار کے لیے ہیں، اپنے روشن مستقبل کے لیے ہیں، اور کسی بھی دہشت گردی کا وہ شکار، کسی بھی دہشت گردی میں وہ ملوث نہیں ہوں گے۔ تو آسٹریلیا کے یہودیوں کو، ہزاروں یہودیوں کو ان کی زندگیاں بچانا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس پہ دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہونی چاہیے، اور بھارتی پروپیگنڈا یا افغان دہشت گردوں کی جو پروپیگنڈا ہے اس کو کچل دینا چاہیے، اور پاکستان پہ ایک جتنی بھی اس حوالے سے
नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उनको अब ख़त्म होना चाहिए और पाकिस्तान को दुनिया के उन ममालिक में याद करना चाहिए जो कि अमन पसंदी का पैगाम देते हैं।